بسم الله. وشليزي وهيبقى FM وانزاني وهيبقى FM. السلام عليكم. Si nikalimia ndikarikondania basa hadithi au randazi au jadiliana uhusu ezibirao umejini bana jamaa ila unyenyekevu unahuishilia zinyasua na zihatua za lengwa ni serikali uhusu jihafadhi nuwa ni ulumu nze raharatu waka wasulihum wa coronavirus jamaa hini mdubirunzi yani ranzensuzinu mwono kaya wanungo wenji walo wazimu na izo zikazilawa Chungu wazundu hau mahala wajumagari basi sha mpungu ono kaya mahala watsama pesa mfano ndoni su jisanganya wandu warejei harma sahuho mijini wenji wasulio jamaa bashi juma kwa tuswali abange imana zinu hindi nduha ono kaya zinansi humili da msakawira ono kwa kusemi ono ni mabarika na mfano biashara supermarché waziste hiyo baadhi sha zanisa wajao kaya ndu kwa tuziste jama de namna zakaya inu sunsanu mfumo emana hindini iyo tijawabu la mtu mzima izo ndizo nakaanza ni rehadisi rejihashirishe emana vanu kabati mzima dasi mjomba kaunu posi lazima uliho ndizuri wana onze harmansi tajiri harmansi walona madoktera harmansi wako ngona hawa kufikiri ukangona ezombozo nsipia za wana na wali jemada hemu ngarona ukaya watabi hao aunge kadhalika sisi hiyo ndi maana wako wajibu lijihafadhi hiyo ndi maana wako kuno haiba FM ngasibano ili rijuze mkomori ezibirao yarambushiwa na ulimwengu ni maisha haya ili bana mkoi kama janongo za wade mko baishi mkomori mzima watu walio wajuu au lazima shimesi kabla ya hapo mjorijei direct ila mhashirishani kiasi samili jauzabira harmasat sana uhusu demwade ulio harmela pitali ya mde ya bidiri shemeze emana owaliwa hahe utumbu ula uwezo ze nafasi za hila pitali ya mde shakwa tujua mbenda huu tampakada basa emana ngamjua ukaya mpakada basa kabati uthibitifu kwa uwalingu wani mpakada basa kabati la mashini ya thibitisha ukaya unu wade wa coronavirus outingo wala madoktera wa mwangaliao kwa jamba ilu coronavirus coronavirus sha uliho zero ya nuografia yokufana na wade zamano sha ranzi kabati uthibitifu wa coronavirus abo lazima wambi ukaya yawe wakula uko wabekangwa uharma mahutu tenamna yinu zero onono ko bewa ihodo reanimation short reanimation
wao ulihunda zila symptom yani lizidalili kwamba ukaya ekaichoka ina ekaichoka ndiyo yabo rinanzika ritsina mavazi neze nafasi hau hakajaziwa swili aho karina ujo urenga ndongo hatwari zijuka za hatu shabana relewendo ka uziro wale unu duka ekanga bandu wale mzima ulo harmarea abo enge bafanya accident ya gari gawandu kume wakoza hakuwo kwelezima bihorea kwana ujo bihorea ekambulo na coronavirus mfano ya inde hatari ya hone musa yani inde zichunga ukaya zinapita liziparalizi daula ukaya usupi hakuwo baisha wadi ujimlifu wotsi ukawa wandu zaidi hana mbali sasa ya sha woka uji ukawazima na zilamba lizikuka harmorea abo zilapita lizuja zi dabanyana nzipi abonge yudi mena ukunge tsahao hatwa ya kiserikali ebano hula samba ndiho tayari mdu jamanuo labda yaveho habaishi kabati usibitifu wahe ukawade nduo emane huju kawaya che labda ranzi ula boleka utsi wangalio ilo suala shangar joka ekari wasuli daraja ya ukanga mu maduktera bokohe moyone nia ngambukaya yo hatwari wandu wazihira yo hatwari hawala wawadi walohunu amndo yujahunu abo lazima akawanga ukaya ikaw lazimu ikeka bajabe ha baishi wakamvio ikibe haitsahe ezumuzinu za kutoa taradudi wandu watijebanu wandu wadomanishana na uvurana no tilia na afikira omwisho zija za siasa wakati wakoze nongozini nganzo zike za unono même fikiru kale suala luka e comité scientifique abasa inungu ambao hindini waambia serikali hidini serikali imefanya mananga mjuka ekoze pour part je ekoze pour moi je comprends kutujo amdeje ino mjihifadhi wano wale unu wo usupi ngarjua ula wanze wahija garjoka yanguo maore huko more garjoka ngawandu alo maore ujanzwani ngabalonzwani oja mwadi na ngazija ilinzi hatu enguo kwa uti mdujema doktera bdupeti o doktera yasoma mbade zisupia mdumdu hasi hanzi harma kirstasi kaya ngabu harma itsi wawade asymptomatic yani wawade wanono bizonga momilo wao mwono pia ukaya wawade mjoka nu hakamnono hata akakaziji wakabaka dalili hata sherida hasupiza hata mwiso isupiza mndo wako ina wale wasukari ina mbadi ya hedamu tension na mbadi za saya pefu mfano wako wuja wakati ula uja uparisa isinde emndo hakamwade ikiri ukange mwani hako kamwade hako haizu serikali haki watoa zihatu waboko zilazimu zirengo ngazirengo harama zinsizo nsipi anuwaga nakawjema anudukaya mkumu tujalia kima vamana ngwarishinya nao mana lutsanga sanga fikira tizahangwa miche shanizishia au rizirenga au sisi radio no watu imana hindi
imana zensizi ukozishini zigabili obwade umundu anansiza saya tsinsi tajiri Marekani ngoga ngosmo tsizilo na utaalamu basi kaba tsinsi ya Ulaya yenza utaalamu hana Wangereza wazidi wa Faransa hule armo utaalamu zira sha zensi woko zobu gabilindo de zensi woko bona aminiano wahema raia ni serikali ni madhamana nokateleza nobozo kwenda hawangu haina mdu etito hamba ukainu siasa huntufanya jao shau amini kwangu wazima wahifadhi unono wa hinsi bai rambilwa ukaya imipaka ibaro mahala ukono wafujao yuti mpaka yudishisi wa sharimari Mfaransa nizishoza saya shahula halo Mfaransa huwa dingu hapo ushinda ubaliwa ujihu ngabo utundu wa lazimu ufanyiwa imana ondoloba kaya wali sukumana tsano basi ushinda urengi mudabari engabo wandu wakaboje na juzo nsipira sha aghalabu serikali upande huo wabaya zafi ngabo wasiwasi mbititi ya heze meli hunu wandu wafanyo haziho barini ram zuani ram gazi jamuroni mwambao zila ukaya ngwahe yao haruma meli wakunga zilao harumansi wakungu wadingu watsina nguo za kuhifadhi abula zimehurune wandu wangalia shangaba inu mesure de distanciation si wana ngabo wastarabu wanzi hao kaya zinu kazi zaka ulazimu zifanyishihe mahala wako uwale kujambilo ukaya nguo shana reliwana yendo imanaze serikali ni serikali ya hatu wameukana nzi abasa mnduaji hifadhi hele panza na huko ushinda waka mndu rahake jaoneha rahake jathibitishiwa shalabda nga mndu mzima waili waraho walunda wana asili limana ya hele panza zindi hata serikali wambe ukaya narizie ze swala za jamaa hiyo ndo tsinongo nyango yori zambaho unu haiba ukaya we hatwa yu ya rengwa iraia na wane ukaya wanuko jatufanya zenyangu basi ukaya riba ya misihiri ya basi shaoni kweli ukaya wala haina mndu ranzi serikali hata haina nzima dasi wambe ukaya ika haki wangu haki rihifadhi Islamu yaoni ukaya abunga butabuza saya nuzirengera jihifadhi shampa kadabasa eza transport ambilo kana zijao sharaka zijacha uzindo wandungwa tapalao ima hadisi yafanishiha nakala harumazi biru na hizo dahula ima vamana wali yele mana mimi nifikiria ukaya wanungwa zidio wana kama fitili ukaya mpaka daba sana ndo kujifikiria kwa tuona ukaya emavamana bakati samba vamana nchichovumbwa raisi basi ama ramba banu kanga lazima yandise ukaya kahatende karituona wandu wahima jamanya nsu odingoni mwahe shele panza ngalistehilwa mana wode baba hetaifu ema waziri de namna hiyo ezikao kadha sha mandati tsoliwa za ikao lazimu wala majurnalisti wa RTS wadungo wamo na haina wakati wamwambia niko ya henye na mshele mkenzi namna wakumnungu joona ukaya damste hiyo zila mambo wangu wastehi za tsonga hata mwende mambo kemisihiri balo
nuganda Rono juzi wakamzazi mzima volovolo yakaushemeza uka ebanu mimi ekenja fanya biashara ngamfanyo buku mimi wa michele wangalo mwana auwana ramtiti labda mjuhu ramwana usomo bonze ili wajaka hindu kana bahunu ranzimu hadani ukange muhimu wafanyi muna nono wazazi wa volovolo yani do wazazi wa volovolo de jema volovolo kanga wanashama kanga na ikundi waambilo kaya serikali chuha itsahem labda wanaogu ufungwa bank mondiale ufungwa watisofikiri ukaya serikali ngesaidia matajiri wao na yo haki waangaliwa tena shangarjoka zinsizo pia hata wala mndu wahazi binafsia ntiti ngufikiriwa kana utoshinda ekayo huza realijana hena usika tunikuwa zila realijana shei ufikiriwa hanamna yolo wakati wanotoka wanakakwe dizinza hatu sonsi pia yani ika raia katsuona ukaya wala wazambao ngwazirendao katsuona ukaya yeye utabiho ya haina usiku ngufikiriwa hatilo harmonu msaada ya ukaya gunlona gari la transport na milokaya nzirenge zaidi ya wandu mfano linusio nkurenga habo bilazimu nifikirwa nongo kadha serikali wajuhe waone wala longo saidia undukaya aho reka vinyeti na za saya hao ndongo kadha assurance zuzo ntike zo hadisio ntujo kazi tuonziana leo kana journaliste yaka au chambre de commerce et maintenant on doit chambre de commerce wahimi wadafini wanashama ha shinga bwana watiti zaidi mana nganzo zana ngozinu zistehili nganzo ritike harma uhara wabode jamada halafuri jeri jimana umani urumilo wa kisiasa kidini nizile kuzonti pia nganzo haina mzimandasi yazifikiri dono na wema dhamana dote ni dohandani nganzo nastehia ina mndu ibana jana na Juhana Shemeza uliho ndizo bwana belu ya hambe madoktera kamjua ukaya si uhima ba Shemeza raba ukaya nga madokteri watu ustehemu hadi watufanya shanga wastehemu na leo ngi lazima ndo watsanganye honsi pia yule manara towa ikirta sianzi hone madoktera kwa komite scientifique tarehe 10 ya mwezi Mungu wanike serikali wakabonesa hizo za lazima zifanishie yani haushashiza ketu lazimu bo serikali ketu lazimu buzika mbali na mbali rio na ukahaina usiku wanduma njezao haina usiku jamaa wanungo wana ukaya unupuzi rikubali ukawa unupuzi raha wejabiro wakati asi watanda mushida warambia ukabanuriebe abonga nzao haramo ila communication et matangazo no hashirisha itifanywa basi ya wastarabu mitiyo hapa walo paro mazifu aminji
mahatu ibwa meji na ono hana mnaon tipi weleziwa wanjishiwa wabeshiwa zinyashia hawe kama mwanzo wa stay distanciation tukawa parwa mfano shaujua mbilo kwa wakati kadha namna kadha ngamjuka urongoziwa hao harmoni ya internet yinu imanaji nabo inunge wa studio wan wengi zaidi ana wa RTC na sana hao ngene radio sumamba shake tulazimu rifanye jamaa karchona zenombo zinu kaya zila zambwa za nisoka kazishiliwa emanayo hatwara stijeri jinsu abuni tudorije yala masuala ukoyo wajibu ndio visisana visi ezinu za uhifadhi wanrohazi wa rununu izunda ewanikiwa engwanikiwa uji swala la ezombo za uhakikisha ukauwade nguha ukauti ngoja ondi eze mask zambo ukaya zentizo ntipi abasango wafikia ukaya mask nge vukishao si wona zilansiza azi aba se kamilo katishango vayao ze mask yudi mena hifadhi ngabo hawangu wanamba ukaya ze mask nda zila zafanyiwa honze imenesha kizungu abo karamba ukaya shifanyiwa manga abo basi anunge mkomoro nikansambu ambao kaza manga hajola abo ata zimimba yafe shautima ukaya zifanywa za hunu na hunu ngabo zukuzuli sha na kiradi mrati jambe ukaya ekafanywa mask hangu iyo kana ujo urafia kana ujo kufanya kadha na sisi warizao nsipia wavaya mabubuli ziromani wajifini haleso na zozo nsipia wala wanadamu jamadasi na ristekiza nukozi na wake namna ya ukowa taanda mwalurungu wa zaidi haruzi chenziani sha zichulanziani sha nari enjezi zinukozi nanzao rijue ukaya ezo muzino abasa zija inga zija undi ebanu imana emwade ulomde mpaka da basa haun sujua ikayinu harmadaka 15 hisare ngosha inu 15 sujunge mde geno jiro razin fia wanduko sujua wade hindini ngawalona taradudi ukade kodif kartu jua sha ewe serikali ngabaho imana hiyo ujujua ustakilwa si duktera imana duktera mwangalio shaka tujua fanyeje kazi mbili umana za wasuli yabo il a devoir d'assistance ngone dawla basa yabe hondahu masuala zinamba uzonti pia hamu makinifu lutsahawa ndo shirikiani ontipia ili raia mkomori ya amini ukazimzamba wao timafiti shalesu haya hatu sunotipia inazandi sojaya wanu ambao deng ewa shanga wana bisota darabudi ukawa wakati ntushindana jua na rambu harufu au enuskari haumnyo abunga bataradudi ambahindu ya saya
amangena rtsirensi wakati udubira haku omushobo janji taradudi rakakashindira onano wade rajana rujivurana wasi hawasi nekaba chinuka wade kuna ustehi siasa ataba mundu tena marhaba namna mranzishi yao ndeju zao narjadiliane haustehilana abo sidasi ni wanzani wa Haiba FM si mjadiliana hamastehi sha arsijir zifanya nabo za siasa basi na mkiwa nono na mjifa